Atong paminawon si pastor mga viewers may tungod sa iyang giingon nga ang Katoliko nagsimba og mga larawan matud pa niya Dios atong paminawon. Bay, mato sa CFD, bay. Wa daw sa simbag revolto. Wa daw sila na simbag revolto. Kay veneration na daw sila. Unsay may kasulti ana? Veneration? O sa may kahulugan sa veneration? Di ba simba? Worship? Daon sa maning mga CFD eh. Mura magkitang go. So aton tubagon, alang day nimo pastor pag ingog veneration, pagsimba na pag-ila og Dios. Wala kay kabalo nga ang gitawag veneration ang pulong ni ana nagkakahulugan og pagtahod sa istrikto nga kahulugan. Dili man tanang worship isa na lang ang kahulugan. Naa may worship adoration. Ang worship adoration mao na ang pag-ila nga Dios. Ang worship veneration mao na ang pagtahod. Og doon na pay ikatulo kanang gitawag og special veneration. Dili nagpasabot nga kana sila Dios na kay nagvenerate ka. Ang problema manggod ninyo pastor tungod kay kamo may musabot sa dili inyohang pagtuo, dili inyong doktrina. Ni ay among doktrina kining gitawag og Catechism of the Catholic Church mao ni ang official. Basahon nako ang official teaching namo sa doktrina sa larawan sa CCC number 2132. The Christian veneration of images is not contrary to the first commandment which prescribe idols. Kung ato nang binisayon pastor kay basin og di kasabot ang uban, gingon din sa CCC 2132 sa Binisaya, ang pagtahod sa mga Kristiyano sa mga imahe dili supak sa unang sugo nga nagbawal sa mga Diyos. Mao na doktrina sa Katoliko. Nagbawal sa Diyos. Ang pulong worship, pastor, para masayod ka, doon na maguni siya gitawag broad nga kahulugan. Sa Latin, gitawag ni siya o latria. Mao na ang adoration, pag-ila nga Dios. Ang ikaduha kining gitawag og dulya, worship gyapon na. Ang konsepto ni ana moy angay nimong sabton nga ang buti pasabot ni ana pagtahod. Ug dunay gitawag hyperdulya, hataas nga pagtahod ngadto kang Birhen Maria. Sama sa pulong ba nga gugma. Ang gugma doon na may lain-lain nga kahulugan, dili man lang usa. Nay agape love, nay gitawag parental love, nay gitawag og erotic love. So usa ka pulong apan managlahi ang konsepto. Wala ka kibalo ana, wala na nimo tun-i nga pastor man ka. Nasayod man gani mi nga dili mi pastor ka ikaw pa kaha. So mao na mga kaigsunan ang atong reaksyon nga wa gyud ay kasabot si pastor sa gitawag o kining word nga worship. Naabaya na sa Biblia. Simba gyapon pero wa may ila nga Dios. Na sa Daniel 2:44, 46, si Haring Nabukadnesar ni simba kan Daniel. Pero nakaila si Haring Nabukadnesar sa tinuod nga Dios. Si pastor lang ang wa kasabot. Mao ni ang ato ang reaksyon. Daghang salamat og maayong adlaw natong tanan.